नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज 21 जुलाई को तृणमूल नेता ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता धर्मतला चलो का आह्वान किया गया। इस सभा में शामिल होने के लिए मुर्शिदाबाद के फरक्का से लक्ष्मण मंडल और स्वप्न घोष आए थे। उनके नेतृत्व में लक्ष्मण मंडल और स्वप्न घोष सुबह फरक्का से कई कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता पहुंचे। लक्ष्मण मंडल और स्वप्न घोष ने कहा कि 2026 में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी तो हम उनके समर्थन में जुलूस में शामिल हुए। हम 21 जुलाई को धर्मतला में पैदल जुलूस में शामिल हुए। विधानसभा থেকে আসছি আমাদের ফারাক্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রায় 2000 মানুষ আমরা কেউ বাসে কেউ ট্রেনে কেউ চারচাকায় কেউ আরো অন্যভাবে কেউ কেউ পঞ্চায়েতের সকলের উদ্যোগে আমরা সকলে এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমরা যে 1993 সালে 21শে জুলাই যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনা আমাদের মধ্যে সবাই না জানলেও আমরা যারা জানি আমরা সেই জন্য সেই শহীদদেরকে স্মরণ রাখার জন্যই মূলত আমরা এখানে সকলে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং যাতে আগামী 2026 সালের জন্য সারা বাংলার মানুষ যাতে আবার উৎসাহিত হয়ে আগামী বিধানসভায় যাতে চতুর্থবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা আবার দেখতে পারি এই আশায় আমরা সকলে उत्साहित হয়েছি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।